bersimpatik. Apapun yang kita lakukan dan membuat orang lain bersimpatik, niscaya hasilnya benar dan berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Lakukanlah apapun yang kamu anggap benar dengan segala kemampuanmu. Hasil dari semua itu pasti akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita dan sesama manusia. Sympathetic. Whatever we do and makes others sympathetic, surely the result is right and useful for ourselves and others. Do whatever you think is right with all your ability. The result of all that will surely bring happiness to us and our fellow human beings. "同情的な」私たちが何をして他の人に同情を抱かせるかは、結果が正しく、自分自身と他の人にとって有益になります。自分が正しいと思うことを全力でやり遂げた結果、必ず幸せがもたらされます。私たちと私たちの仲間の人間のために。교감신경. 우리가 무엇을 하고 다른 사람들의 공감을 불러일으키면 그 결과는 우리 자신과 다른 사람들에게 올바르고 유용할 것입니다. 당신이 옳다고 생각하는 것은 무엇이든 당신의 능력을 다해 행하세요. 이 모든 것의 결과는 반드시 행복을 가져올 것입니다. 우리와 우리 동료 인간을 위해. Sympathie. Wat we ook doen en andere mensen sympathiek maken, de resultaten zullen correct en nuttig zijn voor onszelf en anderen. Doe wat je denkt dat goed is met al je capaciteiten. De resultaten van dit alles zullen zeker geluk brengen voor ons en onze medemensen.